केशवः पाराशर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेदीयमानं मुदा भूयाद्धारकपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सर्वैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायमात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूद्रे चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितस्तर्को येषां साङ्गे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृष्टे प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः आर्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विद्यात्मनि यत्सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा सुखयोनयैव ते आद्यन्तवन्तनो वेश न तेषु रमते बुधः शक्नोति नैवशोधुं प्राक्षयैर्विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्योगिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षेण कल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोवृत्तिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेशाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यास्यति। योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसंदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तत्त्वमवष्टाश्च महात्म्यमिच्छाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् च समेत्यः समशस्त्रौचमित्रे च रामानापमानयोः शीलोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा
संतुष्टो यो न येन चेत् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियोऽन्यः ये तदमृतं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामस्मरणा भक्तासेति मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु इंद्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनावृत्तिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदं वित्तं अहिंसा शान्तिरार्जवम् तर्हि चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्त्यारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे प्रत्यक्षः अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे
श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि ऊर्ध्वोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः मन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् शर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वन् सञ्जय। कर्मणानुपलिप्यते महापापादिपापानि गीताज्ञानं करोति चेत् क्वचित् प्रसन्नं कुर्वन्ति नलिनीगणमम्बुवत्। गीतायां पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि
तत्र गीताविचारस्य पठनं पाठनं सुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं प्रियम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य मन से बड़ा न हो मनो जियारा जग जग होए जग जियारा हो जग जियारा हो इस उजियारे जग को प्राणी इस जुजियारे जग को प्राणी धूल न जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए सुख की आधार मन से कोई बात छुटे ना मन से कोई बात छुपे ना जग से जानेगा मन के नैन हजार जग से कोई भाग न कोई जग से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए Reka? What nice book. We all believe in God. Anybody doesn't believe in God? We'll talk about Ishwar. What is the concept of Ishwar in Bhagavad? It's not Brahman. It's not the tall man, the beard and holding. It comes from our own construction. For instance, the difference between this shell and the paper and us is that we have mana. She was talking about mana, mind. We have mind. And mind functions on a plan. That you came here today was not random. Obviously, she must have called and you must have said, well, I have to do this morning, I have to do this, I have to keep there. So you made a plan and your end product is you came here. Similarly, if she arranged this one 2-3 weeks ago and worked, so this thing happened. The point I'm making you, no human being ever moves or goes or does anything without activity in the mind. So then we are scanning, the five senses scan the universe and certain idea comes to the mind. It's called attention. It sticks, sees thousand sees. So I may see my neighbor think, oh, he got a new car. Then comes, so attention, it stays. After scanning, it stays. Then the next is intention. Maybe I should get that car. I'm just making up a story. Maybe I should get that car. But then my wife will say, listen, you have enough car, why are you wasting the money? And my answer is, I will work hard. So this is a plan unfolding. And after a year or two, whatever, we buy the car. So the intention, attention, intention, plan. This is how we work. Every day you all work. You're already thinking what are you going to do tomorrow morning? Where you will go, how will you plan? You got to take care of the patient, you got to take care of your business. Planning is going on in the mind. So there is a plan in the whole universe. So if at the end there is a car, then it came from my mind. So the origin and the end are connected. Just remember, you do it all the time in your life. You had a maybe concept of a house, then you said, let's buy a house, and soon the machine starts working, you contact the architect, and then you say modify, and in 2 years you get a house. That's how it takes place. So then I'll change the topic. We are living day and night
in planning due to our consciousness mind, and that requires knowledge. We require knowledge. You don't build a house. So I told you the origin and I told you. So sometimes when you see this, oh my God, this is a very beautiful. Who made it? Or automatically the word comes out. Who made it? Swiss made. Product, maker. Or if you new car, you know this doesn't need any gas. Who made it? Toyota. Oh, this got an iPhone. Wait, who made it? We all ask this question. So now end product is connected to those. Now I'll give you a chain here, and I'll tell you the situation in Bombay. There is a lady. She gets up in the morning, cooks the food for the children, they go to the school. At 11, and the husband goes to work. At 10 o'clock, she's again cooking the food. 11 o'clock, the lunch is ready. Chapati, dal, and dahi, whatever. A young kid, 18-year-old, runs up the stairs, picks up the food in a box, jumps back to the cycle, runs, and picks up 4, 5, 6 boxes. Goes to the station, and there are thousands of boxes. And they load the train. This one will get down Bandra, this will get down, this will... And when they unload it, other boys are there, and they are taking those boxes to the people. 12 o'clock, lunch box is ready. It's an amazing story, but it all came to the mind, you know. And the universities here, they checked it. How did they do it? In 6 million deliveries, there was only one mistake, without computer. And then they asked, who did it? Whose idea it was? It was 2 people in Bombay, one was Anand and I forget the name. So you see the connection there. What is the end product came from the mind of a person. I'll give you another one, which you all know. Everybody is crazy to buy diamonds, you know, the advertise. Diamonds are the girl's best friend. The birthday you buy a diamond, when did you buy a diamond, anniversary you buy a diamond. Diamonds are just like rocks. They're no different. They're available as much as the rocks. But somebody said, let's not make it too much available. Let's control the production. So the world diamond industry is controlled by one person, De Beers. And he said, only India and Israel will process. They know what to do. And whenever the price goes down, he does not release any diamonds. And whenever people are crazy to buy whatever, they release it. So see, this came from the idea of a person, how things had come. And it's not that person or this person. I think you in your own life have ideas and unfold. The point I'm making is that this requires knowledge. And where does the knowledge reside? Not here, in the conscious person. So if we are living a life of 100 based on this, tomorrow I'm going to do this, I'm going to go to India, I'm going to go here, I'm going to cook food, I'm going to do this. A living day and night, I'm drowning in this thinking plan process. Why is it that when we go outside and see that the apple falls, we don't think of a person? And there also is an order. So in the planning there is an order, there is also an order, there is gravity. That the empty ball is on the surface of water, doesn't drown. There is a law of flotation. There is laws of physics. There is laws of gravity. If I eat too much pizza, it burns. Chemistry law, biochemistry law. So I take antacids. All following laws, there is nothing without the law. You put the seeds there, it will sprout. Some may not because they are dead, or maybe there's bad soil, no water, or animals ate the seeds. There is a law. We think that tsunami and the fires are random. No, there's nothing random in life. There's no accident. They follow the laws. Sometimes we don't know the laws, but there are laws. Earthquakes. Tsunami came because there was
earthquake, right, in the sea, and the water. So everything that happens is following the law. There is a plan. And then what you do does result in action, and there's a dharmic law. So I told you physical law, chemical law, biochemistry law, astrological law, dharmic law. That we believe in, that if you do a good, there's a punya. Remember what I'm saying, we are living in laws, and there's a total, all these laws are working together, not separate. Like the businessman, one person doesn't know the other, or doctor doesn't know, one doctor doesn't know what the other doctor is doing. In unanimity they're working together, like an orchestra. And that universal order is Ishvara. That you don't have to question tomorrow morning, will there be morning or not? It will be light there. You don't question at night there will be dark. You know that if that law is infallible. You don't question that a day has 24 hours or 36 hours. You don't question that in December there will be snow. You don't question that in India and Delhi is going to be 120. We accept it. But we don't think the origin. You think everything happens randomly? If things happen randomly, then you sit down, meditate tomorrow morning and don't do anything. Okay. Things are going to happen. Nothing's going to happen randomly. So there is a universal order. And that order is Ishvara. And that order is infallible. And infallible is Ishvara. That is a concept of Ishvara. I see we have a person here. We would like to hear you sing a bhajan. You got a beautiful voice. Come in front. Let us sing a bhajan. Oh, that's okay. You sing so beautiful. I'm glad you came. Oh, look at you. Krishna's bhajan. Aage. Can I sing a stotra and then a Yeah, yeah. Whatever you want. Please. Yashantam na vidu sura surgunaya devaya tashmai namaha tamaksharam veditabam tamasya vishasya nidhanam tamabhaya shashit dharma gop svanatana mat guru me mukam karoti vachalam kam pangum langhayate girim jatkripatamaham bande Paramanandam Madhava Vasudeva Sutang Deva Kanshujanur Ramadana Devaki Paramanandam Bande Krishnam Padam 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 Bande
बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे ब्रज की मोहन वाला श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे हरिवाला रे हरि माधव रे हरे कृष्ण रे हरे रामा रे जपे तुलसी के माला हरे रामा रे हरे कृष्ण रे जपे तुलसी की माला। कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत है रास बिहारी कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत है रास बिहारी कोई कहत है राधे मुरारी कृष्ण बिहारी गोकुल धारी जपे तुलसी के माला। कोई कहत है राधे मुरारी कृष्ण बिहारी जपे तुलसी के माला। श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुबाला रे हरिवाला रे हरि माधव रे हरि गोकुल रे हरे कृष्ण रे जपे तुलसी के माला। कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण मुरारी कृष्ण ने भव सागर भवतारी कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण मुरारी कृष्ण ने भव सागर भवतारी श्याम श्याम बोलो राधे मुरारी राधे राधे बोलो कृष्ण मुरारी गोकुल धारी जपे तुलसी के माला। श्याम श्याम बोलो राधे मुरारी कृष्ण बिहारी जपे तुलसी की माला। श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे हरिवाला रे हरि गोकुल रे हरि माधव रे राधे कृष्ण रे जपे तुलसी की माला। हरे माधव रे हरे कृष्ण रे जपे तुलसी की माला। One more. Last one, very good. I'm sure it's getting late. Yeah. Is it okay? No. यशान्तं न विदु सुरा सुरगुणाय देवाय तस्मै नमः। तमक्षरं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य निधानम् तमभय शाश्वत धर्म गोप्ता स्वनातन मत गुरु मे मूकं करोति वाचालं कं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं
तमहं वन्दे परमानन्दं माधवा वसुदेव सुतं देवा कन्शुचानूरमर्दना देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं पदम् 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 वन्दे नारायणं वन्दे राधाकृष्ण श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे ब्रज की मोहन वाला श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे हरिवाला रे हरि माधव रे हरे कृष्ण रे हरे रामा रे जपे तुलसी के माला हरे रामा रे हरे कृष्ण रे जपे तुलसी की माला कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत है रास बिहारी कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत है रास बिहारी कोई कहत है राधे मुरारी कृष्ण बिहारी गोकुल धारी जपे तुलसी के माला कोई कहत है राधे मुरारी कृष्ण बिहारी जपे तुलसी के माला श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुबाला रे हरिवाला रे हरि माधव रे हरि गोकुल रे हरे कृष्ण रे जपे तुलसी के माला कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण मुरारी कृष्ण ने भव सागर भवतारी कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण मुरारी कृष्ण ने भव सागर भवतारी श्याम श्याम बोलो राधे मुरारी राधे राधे बोलो कृष्ण मुरारी गोकुल धारी जपे तुलसी के माला श्याम श्याम बोलो राधे मुरारी कृष्ण बिहारी जपे तुलसी की माला श्यामल बंसी वाला नंदलाला मधुवाला रे हरिवाला रे हरि गोकुल रे हरि माधव रे राधे कृष्ण रे
जपे तुलसी की माला, हरे माधव रे हरे कृष्ण रे, जपे तुलसी की माला। One more. Last one, but they have been here. I'm sure it's getting late. Yeah. Is it okay? Yeah, one. कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, नटवर नंद कुमार कन्हैया, वृंदावन की बंसी बजैया, राधा माधव रास रचैया, गिरिधर नागर श्याम कन्हैया, गिरिधर नागर श्याम कन्हैया, हे मधुसूदन साई कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, नटवर नंद कुमार कन्हैया, वृंदावन की बंसी बजैया, राधा माधव रास रचैया, गिरिधर नागर श्याम कन्हैया, गिरिधर नागर श्याम कन्हैया, हे मधुसूदन साई कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, नटवर नंद कुमार कन्हैया। One more. Yes, one It'll more. be also very short. Only 35 minutes. Only 35 minutes. Okay. कृष्ण माधवा, माधव कृष्ण, कृष्ण माधवा, साई हरे हरि कमल विहारिणि, हरि कमल विहारिणि, सुंदर सुमनीते, ओम जय भगवन गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद्गीते, निष्ठर भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विद सुखदायिनी, ओम जय भगवद्गीते, नागेश्वरिदायिनी, कारिणि मोद सदा, मैया कारिणि मोद सदा, भवभयहारिणि तारिणि, भवभयहारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवद्गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी कमरजनी, मैया नाशिनी कमरजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरिहरा सजनी, ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, मैया हरिमुख की वाणी, सकल
शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों से संकट दास जनों के संकट क्षर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्याला ये मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः
इत्यादिना हरि ओम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यकपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै मुष्यकपद आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। य आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योगसुनादं प्रतिष्ठितां वेद प्रश्नेव तिष्ठति। राजाधिराजाय प्रसह्यसाधिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः प्रजापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। Many thanks to Prem and Urmila Kulani
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय। नमस्कार। Yes. Much. Slowly. Yes, this. Right hands. Where's Karma? Yesterday we were too late. Okay, you can talk to anyone. Arjun, He was there also. He came late. Hi, Shobha. Sorry, that is why I lost. So this is a movie, you can talk to him. Break the first. Okay, आप लोग सब ठीक हैं? We are happy here. We are living in heaven in America. Yes. Because of Prem Kirjai. the joke is going to go to my brother.